بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں رباب زین۔ ناظرین، حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے، مگر جو خاص بات اس بجٹ کو پیش کرنے کے دوران نظر آئی وہ یہ تھی کہ نہ کوئی شور شرابہ تھا، نہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں، نہ ہی جو ہے وہ ڈیسک بجائے گئے۔ پرسکون انداز میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ نے یہ بجٹ پیش کیا، اور یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ صحت، تعلیم اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت نے خاص اس بار توجہ مرکوز رکھی ہے، اور خطیر رقم جو ہے اس حوالے سے مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے نئے مالی سال کے لیے 14,006 ارب روپے مالیت کے بجٹ کی منظوری دی ہے، جس میں 6,000 ارب خسارہ ہے، جبکہ کم سے کم اجرت 32,000 اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ بجٹ تقریر کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان تاریخ کے مشکل حالات سے دوچار ہے، سیاست نہیں، ہم نے ریاست بچائی ہے، ہم نے سیاست نہیں کی، ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا، اور یہ کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ یہ بھی کہا کہ بہت سی مشکلات اور بہت سے چیلنجز اس پورے سال میں حکومت کو فیس کرنے پڑے، لیکن اس کے باوجود اس مشکل وقت میں حکومت عوام کی فلاح و بہبود کا ہی سوچتی رہی، اور جس حد تک حکومت سے ممکن ہو سکا حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ بہرحال اب آنے والا جو بجٹ ہے یہ عوام کی زندگی کو کتنا مزید آسان کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ آیا کہ یہ بجٹ سیاسی بجٹ تھا، یا پھر پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ بجٹ بنایا، اور جو اس میں مراد دی جا رہی ہیں اور جو حکومت کمٹ کر رہی ہے کہ یہ سہولیات اور یہاں پر ٹیکس جو ہے ہم معاف کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے خاص طور پر توجہ دی گئی۔ حکومت نے کہا کہ فوکس کیا گیا غریبوں پر کہ انہیں کس طرح سے سہولتیں دینی ہیں، تو وہ دینے میں کیا حکومت کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ یہ سوالات اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد رسول صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آج حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، ظاہر ہے اس کی ابھی منظوری ہونا باقی ہے۔ جو بجٹ پیش ہوا، اسحاق ڈار صاحب نے جو بجٹ تقریر میں تمام باتیں کی، اور جو اجرت کے حوالے سے بتایا کہ 32,000 روپے اجرت جو ہے وہ کم سے کم کی گئی ہے، پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، اور جو دیگر وعدے کر رہی ہے حکومت، پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا بھرپور، جامع اور افیکٹو بجٹ ہے، یا پھر حکومت کی طرف سے ایک سیاسی بجٹ پیش کیا گیا؟ دیکھیے، میں تو آپ کے شروع کے انٹروڈکشن کے بھی ساتھ ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے وعدے کیے ہیں اگر کچھ، تو میں ماضی کی کوئی ایسی تاریخ نہیں یاد کر سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ کیا اور وعدے سے مکر گئے ہوں۔ تو کیونکہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز یاد نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ کے اندر وعدے کیے ہیں وہ ماضی کی اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے ان وعدوں کو پورا کریں گے۔ اچھا، آپ نے بالکل درست بتایا کہ آج کے بجٹ میں اور ماضی کے بجٹس میں کچھ ایک واضح جو ویزیبل ڈیفرنس تھا، باقی اس کی ڈیٹیلز پہ کہ پرٹیکولرز کس طرح کے ہیں، کتنے فنڈز آپ نے ایجوکیشن اسکیم کے اندر دیے، 5 بلین روپے کی آپ نے کچھ اسکیمز رکھی، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات شروع میں بتائی کہ بڑا پرسکون نظر آیا سارا ماحول، کیونکہ کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا، ظاہر ہے مجھے بڑی پسند آیا آپ کا یہ انٹروڈکشن اس وجہ سے، کیونکہ پاکستان کو اگر آج کل پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے بجٹ کو، پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کے ملک کو اگر کسی ایک لفظ سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے پرسکون لفظ جو ہے، یہ آپ نے اس کی چوائس بالکل درست کی۔ بڑی خوشی ہوئی پارلیمان کو پرسکون دیکھ کے، اور اللہ کرے کہ معاشرہ بھی ہمارا زیادہ خوشی سعد رسول صاحب تب ہوگی پارلیمان کو پرسکون دیکھ کے کہ جب اس پارلیمان میں اپوزیشن بھی موجود ہو، حکومت بھی موجود ہو، پھر ہم اس طرح کا منظر دیکھیں کہ کس طرح سے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اپوزیشن ہو اس وقت کے وزیر خزانہ کو بجٹ پیش کرنے نہیں دیا جاتا۔ بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ حسن، آپ کی جانب آتے ہیں۔ میں یہ آپ نے وزیر خزانہ کی بات کی، صرف ایک گزارش میں کر دوں، سوری معذرت، کہ سکون اتنا زیادہ ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر کہ پچھلے 4 بجٹس اگر آپ دیکھیں تو 4 مختلف وزرائے فائنانس نے، خزانہ نے پیش کیے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب، اس سے پہلے شیخ صاحب، اس سے پہلے حماد اظہر صاحب،
उससे पहले मेरा ख्याल है अगर आप 1-2 साल छोड़ दें तो फिर असद उमर साहब पिछले 7-8 साल के बजट्स जो हैं ये 5-6 डिफरेंट, दरमियान में शौकत तरीन साहब 5-6 डिफरेंट वज़राए फाइनेंस ने पेश किए हैं पुरसुकून के अलावा, और कोई मुनासिब लफ्ज़ जो है वो मैं आपसे एग्री करता हूँ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है साद रसूल साहब, आपका पॉइंट आ गया। हसन आपकी जानिब भी आते हैं, मोहम्मद अवैस माहिर टैक्स उमूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस बजट पर राय लेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को। मोहम्मद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं हसन, लेकिन उनके पास जाने से पहले आप मुझे बताएं कि इस बजट में हुकूमत आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलियात लेकर आ रही है, जो बात कर रही है कि सेहत, तालीम और नौजवानों पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है 30,000 रुपये इजाफा भी कम अज़ कम कहा जा रहा है कि मज़दूर की उजरत होगी, आप 40 ही कह देते तो शायद वो भी माना जाता। बहरहाल पेंशनर्स के की पेंशन में भी इजाफा हुआ और फिर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। किस किस सेक्टर पे हुकूमत ने ज़्यादा तवज्जो दी है इस बजट में, और कौन कौन सा सेक्टर है जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दे पाई इस बार? देखिए, अगर इसहाक डार साहब की तकरीर सुने और स्पीच को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तमाम सेक्टर को टच किया है। उनके दावों से तो ऐसा लगता है, अल्फाजों का भी किसी हद तक गोरख धंधा है, लेकिन फिर सवालात वही खड़े होते हैं कि अगर वो एक तरफ इसहाक डार साहब तो गोरख धंधे में नहीं यकीन रखते। देखें, अगर वो ये दावा करते हैं कि अगर उनके अखराजात 14,460 बिलियन के करीब होंगे और फिर 1150 अरब रुपए के करीब तरक्याती होंगे, तो फिर उसके साथ उन्होंने 9,200 टैक्स जो है अरब रुपए के करीब उन्होंने टैक्स का हुजम रखा है, तो 7400 टैक्स का हदफ तो मुकम्मल नहीं कर सके, तो 9,200 वो किस तरीके से करेंगे। इस तरह अगर देखा जाए तो बाकी सेक्टर में भी उन्होंने कई, और फिर एक और चीज़ ये मवाजना कर रहे हैं जो मैंने भी हसन, इतने मुश्किल सवाल नहीं, मैं एक सवाल आपकी इजाजत से रुबाब पूछ लूं हसन से। जी जी साद रसूल साहब कीजिए सवाल। हसन ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप आदाद शुमार पे आपने बड़ी गहरी नज़र रखी, मेरा ख्याल है कि आइन के मुताबिक तो इस कमिंग साल के अंदर, बजट के साल के अंदर जो शायद सबसे ज़्यादा कॉस्टली पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो आइन के मुताबिक तो कम से कम इलेक्शंस हैं, जो हुकूमत खुद भी कहती है कि हम अक्टूबर में करा देंगे। हसन, इलेक्शन कमीशन के लिए कितने पैसे रखे हैं ज़रा बताएंगे? देखिए, आइंदा जो बजट है, दो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि लगभग 42 अरब रुपए उन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए बजट में रखे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इंतखाबात जो हैं वो क्योंकि अगर बजट के डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लिया जाए तो देखा जाए तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि ये आइंदा जब भी इलेक्शन होते हैं, जिस तरह बताया जा रहा है अक्टूबर में नहीं होते तो मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या आइंदा आने वाली हुकूमत या निगरान सेटअप जो है वो इनके बड़े बड़े दावों और ऐलानात और जो फंड्स रखे जा रहे हैं उस पर अमल दरामद कर पाएंगे। और फिर दूसरा, इस पूरे बजट में अगर देखा जाए तो लाइफ स्टॉक और टूरिज़्म पर ज़्यादा जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं रखा गया। और फिर इसी तरह एग्रीकल्चर को भी जो है उन्होंने कोई नॉर्मल सा टच किया है, कोई इतना बड़ा जो है उनको उस पर मामला पे नहीं गए। फिर टेक्सटाइल की अगर आप देखें तो टेक्सटाइल तवज्जो नहीं दी गई इस बार। फिर देखिए, टेक्सटाइल जो है वो उस पर बड़ा रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो रॉ मटेरियल और प्रिंटिंग वगैरह उस पर टैक्स ड्यूटीज़ में थोड़ा सा देखने को मिला है। इसी तरह आईटी सेक्टर पर एक अच्छा इकदाम हुकूमत का सामने आया है। और फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंडस्ट्री पर जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं है कि उसमें आयरन या और बाकी चीज़ों के हवाले से किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। और फिर इसी तरह अगर आप देखें तो जो मवाजना इसहाक डार साहब अपनी तकरीर के दौरान भी और उससे पहले भी जब कर रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इदाद शुमार जो पेश किए जा रहे थे वो 2018 और 4 सालों का मवाजना पेश कर रहे थे, यानी 2018 में ये सिचुएशन थी और आज हम इस सिचुएशन पर पहुंच गए 4 सालों के दौरान। क्या अच्छा होता कि इसहाक डार साहब वो भी इदादो शुमार पेश करते कि जब ये हुकूमत में आए थे उस वक्त जीडीपी क्या था, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या थी, सर्विसेज की ग्रोथ क्या थी, कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन। ठीक है हसन, आपका कमेंट आ गया। हुकूमत आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो तवज्जो दी है 4 सालों में, लेकिन इस हुकूमत को जब 1 साल हो गया, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया संभाले हुए, तो ये नहीं बताया कि जब हुकूमत ये ली थी तब क्या सूरत हाल थी मौशी एतबार से। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
محمد अवैस साहब आपकी जानिब आते हैं, टैक्स का हर बजट में एक जो है बनाया सवाल जाता है कि मैं ये अगर पूछ हमारा सकूं। होगा एक लिमिट, और इस लिमिट तक जो है एक हदफ बनाती है हुकूमत कि हम टैक्स हासिल करेंगे, लेकिन होता ये है कि वो जितना भी हम टैक्स हासिल करते हैं वो सूद की अदायगियों में चला जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? अगर ये सब होगा तो हमारे पल्ले क्या आएगा? क्या फिर टैक्स के निज़ाम में कुछ इस्लाहात करने की ज़रूरत है हुकूमत को? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जो हमारा मौजूदा साल का बजट था वो 7,000 अरब का था, और वो अचीव होगा बड़ी, यानी ये शुरू में 7,600 था, जिसको कम करके 7,200 किया गया, और 7,200 का नंबर भी इस वक्त अचीव होता नजर नहीं आ रहा। तो लोगों का ख्याल है 7,000 के करीब करीब कहीं जाके अचीवमेंट हो जाएगी। अगले साल के लिए इन्होंने जो बजट रखा वो 9,200 का रखा, जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि इस वक्त बड़ी इंक्रीज नंबर लग रहा है कि ये शायद अचीव हो सकेगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन, मैं एक चीज सिर्फ सर ये कर दूं। बताइए कि जी 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 साहब, असल में गवर्नमेंट ने अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स कर दी, एक तरफ हमारा जो मौजूदा मसला है वो महंगाई का मसला है। इन्होंने जो मेजर मेजर्स ली, जो टैक्सेस की, यानी सेल टैक्स की मद में आप देखें, जो आम दुकानदार, जो मसलन कपड़ा जूती वाले जो इंटीग्रेटेड दुकानदार थे, जो पहले टैक्स नेट के अंदर हैं, वो 12% टैक्स चार्ज कर रहे थे, जिसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। तो 3% जो सेल टैक्स बढ़ाया गया, ये सीधा सीधा आम आवाम पे महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी होती हैं उनके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स काट रहा होता है। कईयों पे 8% है, कईयों पे 4.5% है, 5%, उन सब के ऊपर भी 1% मजीद बढ़ा दिया। तो दोबारा इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स जो बढ़ाया है, ये तो महंगाई को और तरफ लेके जा रहा है। शायद यहाँ से ये कुछ कलेक्शन तो बेहतर कर लें, लेकिन सारे का बोझ अवाम पे आ जाएगा। जी सर ये बताइए कि क्योंकि आप तो बजट की और दीगर चीज़ों की पेचीदगियां हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक ज़रा लार्जर पिक्चर के पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान जो पैसे पाकिस्तान के हुकूमत कलेक्ट करेगी, उन पैसों में से हुकूमत ने, या जो हुकूमत के पास आ जाएंगे, उन पैसों में से हुकूमत ने तमाम अखराजात करने, और हुकूमत कहती है कि हम 900 के करीब 928 आई थिंक का फिगर है कि हम इतने बिलियन कलेक्ट करेंगे। सर इसके अंदर से कुछ पोर्शन तो सिस्टमैटिक है कि एफबीआर के अंदर लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं, मैं टैक्स पेयर हूँ, आप टैक्स पेयर हैं, फलाना टैक्स पेयर है, वो हर साल अपने टैक्सेस देता है। कुछ इसके अंदर से पोर्शन वो है जो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस पे डेवलप करता है। हम देखते आए हैं कि पॉलिटिकली जिन गवर्नमेंट्स का पब्लिक कॉन्फिडेंस बेहतर होता है उसको लोग पैसे ज़्यादा देते हैं। जहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो गवर्नमेंट में, उसमें हमने देखा हिस्टोरिकली पैसे कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कम हुई। आपके ख्याल में इसहाक डार साहब का ये जो 900+ का जो टारगेट है, ये कितना अचीवेबल है और इसमें से कितना पोर्शन उनका पब्लिक कॉन्फिडेंस रिलेटेड होगा? देखिए, जो अनफॉर्चुनेट है ना, फ्रैंकली, ये अचीवेबल नॉन अचीवेबल की बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि देखें, ये इकोनॉमी हमारे यहाँ जो अब टैक्स का निज़ाम हो गया है, वो सारे का सारा इनडायरेक्ट का सिस्टम है कि ट्रांजैक्शन हो रही होंगी तो ऑटो पे कलेक्शन होती है, और उसी की बेसिस के ऊपर ये सारा टैक्स की प्रोजेक्शन बनाई जाती है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आवाम देती है, जो खरीदार होता है वो दे रहा होता है, तो ये उस पे ले गए। अब जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रही, हमें देखना पड़ेगा कि लोगों के पास सरप्लस अमाउंट नहीं है तो खरीदारी नहीं हो रही होगी। इकोनॉमी अगर स्लो हो जाती है तो ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो सकते 9,200 का। आप पिछले साल से 30% ज्यादा की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की तरक्की आप कह रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ में आपने कहा 3.89% होगा, स्पीड इकोनॉमी की क्या बढ़ रही होगी, और दूसरी तरफ टैक्सेस को आप 30% बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा, यानी ये गैप नजर आ रहा है कि जो फुलफिल होता नजर नहीं आ रहा कि ये ऐसा नंबर है जो आज दे दिया गया है और ये नंबर रिवाइज होता है। ठीक है, आपको ये गैप जो है फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद अवैस साहब आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। हसन आपकी तरफ आते हैं। इसहाक डार साहब जब ये बजट पेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, अगर होता तो इसके खुदोखाल कुछ और होते। क्या वाकई में हुकूमत ने जो बजट पेश किया है ये इलेक्शन बजट नहीं है? देखिए, जो इनके बजट तकरीर का जायज़ा ले तो ऐसा लगता है कि ये
الیکشن کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 32,000 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی، پھر اس کے بعد جو پینشنر کے حوالے سے فیصلے لیے گئے، پھر کم از کم اجرت جو ہے وہ 32,000 روپے کی گئی، وہ چاہے انہوں نے مخالفت کی مسلم لیگ نون کی جانب سے کیبنٹ کے اجلاس میں بھی مخالفت کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جب دیکھیں تو وہ حکومت میں جب رہی تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ سرکاری ملازمین کو سہولیات دیں، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، روزگار دیے جائیں، لیکن جو یہ دعوے کر رہے تھے ایک طرح سے تو سرکاری ملازمین کو انہوں نے ریلیف دیا ہے، جس طرح بھی سہیل صاحب یہ بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ایک انڈائریکٹلی ٹیکس جس طرح بڑھا دیا گیا ہے سیل ٹیکس کی مد میں، اور پھر دیگر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ لادنے کی ایک انڈائریکٹلی طریقے سے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، جس کا یہ جو ہے وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک گھما پھرا کے وہ الفاظوں کا وہ گورکھ دھندا سامنے رکھ رہے تھے، اگر اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو اگر یہ پیسے بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسا ہمیں دیکھیں بجٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا، مان لیا اناؤنس کر دیا تو اگست میں یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، تو اگست کے بعد اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے تو کیا ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 3 پیرلل سسٹم میں یہ بتاتے کہ 3 ماہ میں یا 6 ماہ کے دوران یہ اور اگلے 6 ماہ کے دوران اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اقدامات کریں گے، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ ریفارمز قسم کی یا کوئی یونیفارم قسم کی پالیسی یا کوئی میتھڈ انہوں نے نہیں اس میں دیکھنے کو ملا، یہی چیز ہے کہ جب بینکرز یا کوئی اکاؤنٹنٹ بجٹ بناتا ہے تو پھر یہ چیزیں تو آتی ہے، اگر اکانومسٹ بناتے تو پھر شاید سچویشن کچھ اور ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکانومسٹ یہ بجٹ بناتے تو سچویشن کچھ اور ہوتی۔ محمد اویس صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آپ نے بھی بتایا کہ جس طرح سے حکومت جو ہے کر رہی ہے اور کرنا چاہ رہی ہے اس بجٹ کو لے کر جو اہداف ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوں گے بلکہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ پڑے گا، تو ایسے میں آنے والے وقت میں کیا کوئی آپ منی بجٹ آتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں؟ منی بجٹ تو ہمارا اس وقت ان اوائڈیبل ہے، یعنی یہ آپ بھول جائیں۔ نمبر 1 تو آپ کو میں ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ابھی بھی آپ کے ایکسپینڈیچر سائیڈ کے اوپر جو 14,600 کا نمبر ہے، آپ کی کلیکشن 9,200 کی ہے پلس ادر کلیکشن 2,600 کی، تو سٹل بجٹ ڈیفیسٹ میں ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادھار لیں گے، ابھی آپ کے جو آپ کا جہاں پچھلا سوال آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پچھلے جو سود ہیں ان کی جو اماؤنٹ جانی ہے وہ 7,000 ارب سے زیادہ کی ہے، اب کلیکشن جو ہے وہ 9,200 کی جو ہوتی نظر نہیں آتی، یہ پچھلے سال اگر 7 تھی اگلے سال یہ بہت زیادہ زور لگا لیں گے، بہت تیر مار لیں گے تو 8,000 کر لیں گے، 8,000 میں سے 7,000 کا اگر صرف میں نے سود دے دینا ہے تو باقی آپ کے پاس 1,000 ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید قرضے لینے پڑیں گے، آپ جب مزید قرضے لیں گے تو آپ کی انٹرسٹ کاسٹ اور بڑھ جائے گی، تو فرینکلی یہ تو ہم اتنے وشیس سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں سے باہر آنا چاہیں تو بھی نہیں آ سکتے، کہ گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا فوکس ایریا ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں، ایک طرف ہمارے ہاں ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیکس کا اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ کیا ہمارے ہاں اس سے زیادہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا 14,000 لیا جا سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو کہ گورنمنٹ یہ کر لے کہ ٹیکس بیس میں نے بڑھانی ہے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں 10,000 چیزیں ہیں جو آج بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، آپ کی ہول سیل مارکیٹ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، آپ کی ریٹیل مارکیٹ باہر ہے، آپ کی مین یہ جو منڈیاں جن کو ہم کہتے ہیں فروٹ، ان کے جتنے بھی پروفٹ، آپ کو یہ پتا ہے کہ رمضان کے اندر جو چیز پہلے 100 روپے کی تھی وہ رمضان میں 200 روپے کی بکی، لوگوں نے ملٹی ملین پروفٹس کمائے ہیں، ان میں سے کوئی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے حکومت کی طرف سے کہ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو حکومت بڑھائے تو ہی حکومت نے جو اہداف رکھے ہیں اسے حاصل کر پائے گی۔ بہت شکریہ محمد اویس، ماہر ٹیکس امور ہمارے ساتھ تھے۔ بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سعد رسول صاحب، جس طرح کے حکومت نے اہداف سیٹ کیے ہیں اس بجٹ میں، کہا جا رہا ہے صحت، تعلیم، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ان تمام معاملات پر اس بار حکومت نے بڑی توجہ دی ہے، لیکن جیسا کہ حسن نے بھی کچھ سیکٹرز گنوائے جن میں سے زراعت جو ہے نمبر 1 کہ حکومت نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، ایسے اور کون کون سے لیگس ہیں، ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو حکومت کو اس بجٹ میں کرنی چاہیے تھی اور نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے عوام کو مزید مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی؟ دیکھیے کچھ چیزوں کی مجھے بجٹ کے اندر سمجھ نہیں آئی کہ حکومت نے کیسے فنڈنگ اس طرح کی رکھی۔ فار ایگزامپل حکومت نے کہا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 5 بلین روپے کا اسکالرشپ ہوگا، 5 بلین روپے رکھے انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے ایجوکیشن کے اندر،
5 बिलियन रुपए रखे वुमेन एम्पावरमेंट के एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान में, वो 3.5 अरब रुपया तो फालूदे वाले के अकाउंट से निकल आया था। तो सारे पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने 5 बिलियन रुपया रखा उस एजुकेशन फंड के अंदर। देखिए, खुदा का वास्ता कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी समझा दें। आपने जो बात की कि चीज़ें कौन सी मिसिंग हैं, देखिए बुनियादी बात सबको थोड़ी सी समझनी चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसे कम हैं और अखराजात हमारे ज़्यादा हैं। अगर हम सारे अपने टैक्स के कलेक्शन पैसे मिला लें जो हुकूमत के अहदाफ हैं, तो हम 9,000 कुछ हमारे पास बिलियन रुपए आ जाएगा, लेकिन हमारा को 15, 12, 13, 14, 15 बिलियन के करीब हमारा खर्चा है, 15 बिलियन के करीब हमारा खर्चा है। ऐसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। पैसे कैसे बनते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं यहाँ पे जो मुल्क से बाहर ख़रीदी जाए, ताकि आप यहाँ पे वो चीज़ बनाते रहें, बाहर बेचते रहें, बाहर से आपके पास पैसे आएंगे तो आपका डेफिसिट पूरा हो जाएगा। उन्हीं पैसों से आप कर्ज़े वापस कर सकते हैं, वो पैसे आएंगे तो आपको कोई कर्ज़ नहीं लेना पड़ेगा, दीगर मसले नहीं होंगे। या पैसे बाहर चीज़ें बेचने से आते हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको पैसे भिजवा दें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस वक्त जितने इसहाक डार साहब को उन पे यकीन रखते हैं, वो तो हम सारे देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई एतमाद है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्हें पैसे भेजेंगे या बहुत ज़्यादा कोई भेजेंगे। चलें, आप छोड़ दें उनको, कम से कम बजट में ये तो बता दें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों पे कितना फोकस है, क्या परसेंटेज है बजट का। जो आपने कहा कि अगर कोई लड़का यहाँ पे प्लास्टिक का मोबाइल बना सकता है जो बाहर बिक सकता है, तो हम उसके लिए ये करेंगे, या इस तरह की चीज़ें जो सारा चाइना की ग्रोथ जो है, जो चाइना की इकोनॉमिक मिरेकल है, वो इफेक्टिवली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जो चीज़ दुनिया 10 रुपए में बना रही थी, चाइना ने 5 रुपए के अंदर बना दिया। चले थोड़ी क्वालिटी ऊपर नीचे हुई, लेकिन 5 रुपए में बना दिया। पाकिस्तान क्या बना रहा है जिसकी वजह से आप पैसे कमाएंगे? क्या हुनर है जिसकी आपको दुनिया पेमेंट करेगी? आप करते क्या हैं जिसकी वजह से लोग आपको पैसे देंगे और आपसे आगे काम करवाएंगे? वो बात इस बजट में मुझे समझ नहीं आई। शायद मैं समझने में कासिर था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ठीक है जी हसन, आपके जाने बातें हैं। इससे पहले इक्तिसादी सर्वे भी हुकूमत ने पेश किया, ये भी बताया जा रहा है कि हम विच साइकिल में फंस चुकी है हमारी मईशत, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खबरों की नवीद भी सुनाई जा रही है। IMF से पैकेज ख़त्म करने के चक्करों में भी हुकूमत है, और अगर IMF से हमारी डील नहीं होती तो फिर क्या हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेटिव, कोई प्लान बी है जिसकी बुनियादों पर हमें कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी आवाम को? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब कोई बैंकर्स या अकाउंटेंट कोई बजट बनाता है तो उसमें चीज़ें जो है उसके वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिस आज के बजट में आप देखें और माजी में भी आप देखते आए। और जब कोई इकोनॉमिस्ट बजट बनाता है, जब वो पेश करता है, हर चीज़ उसमें क्लैरिटी होती है। और इस बजट में भी जो डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने हमें भिजवाए, हमने उसका किसी हद तक जितना हो सका उसका जायज़ा लिया, उसमें काफ़ी चीज़ें वहाम हैं। और शायद ऐसे लगता है कि हुकूमत, क्योंकि ये आइंदा माली साल में इंतखाबात होंगे और ये इंतखाबी साल कहलाएगा, तो उसमें अगर देखा जाए तो हुकूमत शायद वो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े ऐलानात, दावे, बयानात कर रहे हैं। और फिर ये हो सकता है कि इसमें चंद चीज़ों पर तो अमल दरामद हो जाए, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, कुछ अलाउंसेस हैं, कोई शराफिया को कुछ जो है वो फ़ायदे पहुंचने हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से प्लानिंग है, वो मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में, पूरे बजट में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये हो सकता है कि इन बजट के किताबों में लोग निकाल कर फिर पकौड़े खाते दिखाई दें, क्योंकि आवाम तो फिर यही होगा, वो पकौड़े के लिए भी उनको धक्के खाने पड़ेंगे। आप ये अंदाजा करें, बजट डॉक्यूमेंट पढ़ के और इसहाक डार साहब की तकरीर सुन के एक हद तक तो अंदाजा होता है कि ये बहुत जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान के हालात दिखाते दिखाई दे रहे हैं। और कल अगर आप देखें तो जो उन्होंने सर्वे पेश किया तो वो अपने खिलाफ ही एक किस्म की चार्जशीट थी। वो ये कहते हैं, आज अगर कल का मैं बताऊं तो वो आइंदा आने वाले दिनों में इदाद शुमार मेरे पास मौजूद है, आपके सामने रखेंगे। तो आज के सिर्फ मैं ये एक चीज मैं आपके सामने रखूं, ये कहते हैं कि हम कर्ज नहीं लेंगे, फिर कहते हैं कि हम कर्ज लेने की तरफ जाएंगे, IMF की तरफ आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास तो हल तो नहीं है। लेकिन अंदाजा करें, हैरत है कि ये हुकूमत कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई जिस पर यह कहा जा सके कि अवाम को, बेरोजगारों को अपने पांवों पर खड़ा किया जा सके। क्या करने जा रही है? कर्जा लेंगे, नौजवानों के लिए कहते रहे, कर्जा लेंगे, नौजवानों के लिए स्कीम मुतारिफ कराई है, कर्जा देंगे, किसानों को कर्जा देंगे, स्मॉल ट्रेडर्स को कर्जा देंगे, नौजवानों के लिए स्कीम मुतारिफ कराई है। इसहाक डार साहब बता रहे हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आप IMF से कर्ज लें,
बैरूनी ममालिक से कर्ज लें, कमर्शियल बैंकों से 21-22 पर जाके आप जो है 15-16 पे जो इंटरनेशनल मार्केट से आपको मिलेगा वो आप कर्ज लें, और फिर क्या करें, कर्ज लेके आप कर्ज ही तो तलबा को दें, किसानों को दें, ट्रेडर्स को दें, और फिर बेंजीन इंकम सपोर्ट के लिए आप अंदाजा करें कितना मजाक है। वो ये कहते हैं 28,000 3 माह के लिए देंगे, यानी एक महीने का 9,300 रुपए। यही अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ज्यादा तरजीहात में शामिल करते कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट करते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करते, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे, अपने अखराजात कम करेंगे, अपने लॉसेस जो होते दिखाई दे रहे हैं बिजली में, गैस में, लगभग 800 अरब रुपए के जो अपने ऑन कॉर्पोरेशंस हैं वहां से हमें लॉसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करें, अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करें। आपने बता दिया कि हुकूमत एक तरफ से कर्ज लेकर और ये कर्ज इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन ये जिन पर कर्ज इन्वेस्ट हो रहा है उन्होंने ही वापस ये कर्ज करना है, लेकिन हर साल जो है कर्ज की शरह बढ़ जाती है और आवाम मजीद मुश्किल में फंस जाती है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।